Opisyal na nga ginabrihan han Eastern Summer State University ang klase para han school year 2026 to 2027. Pinaagin flag raising ceremony ngan halipot nga programa nga ginbuhat ta ESO Grandstand han Lunes sa Hunyo 22. Para hini nga school year, por lo menos 9,000 iton mga enrollees han ISO main campus. Sumalakan University President Dr. Andres Pagatpatan. Durante han programa, ginpakilala ang mga estudyante, ang mga opisyal, faculty members, ngan iba pa nga university personnel. Ginkilala ngan ginpasidunggan gihapon ang mga empleyado nga maiha na nga nagserbisyo universidad o mga empleyado nga nakaabot na han na 10, 20, 25, 30 ngan 35 katuig nga serbisyo. Usa gintagan in espesyal nga pagkilala hi Dr. Vicente A. Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, nga nakatalaan na magretiro tika nga serbisyo yan nga maabot na Hulyo 2. Hapakigimang raw han ST News, naghatag hi Dr. Pagatpatan hinpahayag kasumpay han mga naging preparasyon han administrasyon han pagtikang han klase, mentras nagpapadayon pa ang pag-upay o reconstruction han pipira nga mga classroom ha universidad. Na tungod dihin na kamasusi manggod hini nga pag kamay aday sinisiring nga structural analysis ng aton mga building nga nahibang o naruba tungodan na linog. So lilibayan nga building nga dagko nga tag 3 stories an apektaran hini. So ini nga lima nga building yung pa-examine in mga eksperto para malikyan ang masigurado nga malikyan ang mga aksidente. So in undergo inihin sinisiring structural analysis manggod duro darahiton ka masusi itong pagtrabaho hini na ngadayan na para pa ini katatampos ini in aton gisusugad para an aton pag-recite han aton mga classes in maging epektibo nga efficient kay kung dirihira ibutang yung mga classrooms na maupay, diri liwat magiging maupay ito niya. Kasumpay naman ha posibilidad hin pagbalik han normal han klase, ginklaro han University President nga madidepende ini ha katuhayan han mga building o mga establishmento. Hapag kaya na inwara pa kasiguruhon ha eksakto nga petsa o adlaw. Ini nga building madepende ang relisan, DBM, diba? So, diri kita nakakasiguro kung saan o ini i-release kay may adhin yung mga pondo nga sinisiring nga for later release na pondo. So, madepende ito approval higher offices. Kasi ito niya aton yung bubuhat, yan na mga para matuhay ang aton pangaram in adapt natin ito niya double single session para anya tanan makagamit ang aton mga classrooms. Hapag kinain iga-adapt lang nga haw iton double sessions, kundiin matuto nga iton klase hit aga nga matikang hiton alas 6 hasta ka alas 12 hiton kulob. Para naman hiton kulob nga klase, matikang inihiton alas 12 nga da ka alas 6 hiton gabi. Samtang labot la han formal nga pag-aabrihan klase, kadungan hinian pagsalin uro gihapon han ika 67th founding anniversary han institusyon. Tikang ha syudad hiton Borongan, Francis Avalgas, Eastern Samar News Service.